नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतमुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरिः ओं तत्सत्। ओं श्री परमात्मने नमः। जय जगन्नाथ। बर्तमान प्रथम स्कंध अध्याय हेले 12 परीक्षितर जन्म व्यवस्था। परीक्षित बर्तमान से विष्णु को द्वारा विष्णुना रात मान रक्षित विष्णु द्वारा सुरक्षित होने मातृगर्भरे जो थिला समय ब्रह्मास्त्र माइले आम अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र द्वारा से शेष होगले। तेणु भगवान निजे अंगुष्ठ पुराण रही भर प्रवेश करी गदार आघात रे ब्रह्मास्त्र तेज को नष्ट कले एवं परीक्षित को बंचे देकर आसते। परीक्षित जन्म होती तेणु ना विष्णुरात विष्णु परीक्षित गोटे ना भी हम तस्मात् नामा विष्णुरात इति लोके भविष्यति। जेहेतु ये विष्णु द्वारा सुरक्षित मृत्यु मुखर मतलब मला हो बाहर था तेणु ये जन्म बेलू जन्म पूर्व मरी सारी कि प्रभु तक पेट भर बंचे तेणु ना विष्णुरात न संदेह महाभाग महाभागवत महान ये सब कथा गुड़ाक किए कहूँ ना ज्योतिर्विद बर्तमान युधिष्ठिर कहते जे महान भागवत सर्वश्रेष्ठ भक्त। भागवत शब्द अर्थ भक्त। ये महान भागवत एवं महाभाग अत्यंत भाग्यवान कृष्ण प्रेमी एवं महान भागवत गोटे भक्त न संदेह इधर कौन संदेह प्रश्न नहीं ग्रह स्थिति जहाँ अच्छी या सूचना दूसरी ये कथा ज्योतिष माने कहले क्या युधिष्ठिर श्री राजोवाच। बर्तमान राजा युधिष्ठिर कहते कौन कहले अपि एषः वंश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वेत जशसा साधुवादेन सत्तमाः। युधिष्ठिर कहले हे सत्तमाः सर्वश्रेष्ठ विद्वानगण अपि एषः वंश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् आला ये तो तेरे कहूच भागवत महाभागवत भक्त हे कृष्ण भक्त ठीक अच्छे किंतु आम वंशर समस्ते होती राजर्षि राजा होते ऋषि प्रतिम एवं पुण्य श्लोकान समस्ते यशस्वी कि क्या कम नुह। तेणु ये जो आमर पौत्र पुअर पुओ अनुवर्तिता आसित ये एमान को अनुवर्तन कर तो माने आमर पूर्वपुरुष मान भाया यशस्वी राजर्षि ये हेबे तो कारण आमर पूर्वपुरुष मैंने सब यशस्वी थे पुण्य श्लोक थे तेणु ये सेमती हम तो यशसा साधुवादेन यांकर यश साधु मान मुखे प्रशंसित हम तो ए प्रकार ये हेबे कि नहीं महान भागवत हे तो भक्त ये कौन भूल ना कही सारे कि सहित ये यशस्वी हवा दरकार कारण ये वंशटा आमर राजर्षि वंश रजा होता ऋषि प्रतिम सब एवं सब प्रजावस्थल कृष्ण प्रेम सब किसी अच्छी। तेणु ये कृष्ण प्रेम कथा तुम्हें कहल भल है किंतु यश प्रशंसनीय हम कि नहीं ये कथा राजा प्रश्न कले। ब्राह्मण उच्चु ब्राह्मण वाले कहले पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकु इव मानव कहले हे पार्थ पृथा होती कुंती पृथा पुत्र हो पांच जनाक पांडव को पार्थ बोली कह पार्थटा विशेषकर अर्जुन को कहुए
ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗନା ପାର୍ଥ ଏଠି ପାର୍ଥ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହିଲେ ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ହେ ପାର୍ଥ ମାନେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର जी प्रजा युक्त अबिता ये प्रजा मान को पुत्रवत पालन करेंगे साक्षात इक्ष्वाकु जमी राजा इक्ष्वाकु आउ ब्रह्मण्य ब्राह्मण ही देवता ब्राह्मण को देवता भाया मानवे सत्यशुद्ध केवल सत्य सत्य व्यतीत मिछ स्पर्श कर चमत्कार है ब्राह्मण भक्त ब्राह्मण देवता सत्य संध राम दाशरथी यथा दशरथ नंदन रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम समस्त श्रृंखला भितर रामचंद्र थे ये मध्य ठीक से प्रकार रामों भाया हे ब्राह्मण भक्त हे सत्यवादी हे राजा इक्ष्वाकु भाया शासन करेंगे ये प्रजा मान को भल भाव रक्षा करेंगे सुरक्षित रखिए प्रजांकर धूलिमଳି लगे सुंदर शासन करेंगे आहरी प्रशंसा कहले तापर ईश दाता खाली से नुह दान करेंगे शरण्य कौन से असुविधा पड़ी जदि जड़े शरण पशरा मत उद्धार कर रक्षा कर प्रभु सांगे सांगे रही जा सब बुझीद तेणु शरणदाता यथा हि औषी नर शिवी तो ये गोटे पुराण कथा उशीनर हूँ देशर ना राजा ना शिवी ये कौन होता शिवी बहुत दाना दान करते दाता ना था तेणु ना शिवी तेणु सी इंद्र एवं अग्नि इंद्र हेले शागुणा अग्नि हेले कपत देखा कौन हो परीक्षा कर कपत खाई शागुणा को डेला तेणु कपत दौड़ी आसी शिव को कूल बस पड़ा कपत पारा 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 बोल से जहा पक्षीटा तो पारा बत लिखाई कपत पारा जहाँ गोटे हेले तेज सी जाए कूल बस पड़े ये जाकि पहुँची गले मोर खाद्य मु खाइबा लक्ष्य गोड़े पछे पछे ना ये बर्तमान मोर सरलागत तेणु या तुम्हें खाई पार ता बदल तो यथेष्ट मांस देवी खाईदेव पड़े ना ना से मांस मुझे खाइबी यथेष्ट मांस ना आपण शरीर काटिकी जो देव हम तारी ओजन हाँ अच्छा कथा कहली तेणु राजा मध्य से हाँ ठीक अच्छे जदि ए प्रकार कथा या जीवन जेहेतु सरलागत ये या जीवन रक्षा कर मोर धर्म हाँ हूँ मो शरीर मांस दे सी देखिए पाराटे के ओजन हो खंडे गुटू काटिदेले होगा ये चिंता करी कहले से पारा गोटे पटे तुला दंडी रहा गोटे पटे पारा बसला ये गोटे मांस काटिकी जिते थुचुन से होनी से सब निजे बढ़ी चढ़ी गले तापर ये दिजक इंद्र एवं अग्नि रूप हो शरीर को परीक्षा करते तेणु से कहले सी आम परीक्षा पे केवल आसलु तुम्हें ठीक दान दाता तुम्हें सर्वश्रेष्ठ दाता तेणु औषधर शिवी जशो वितरिता स्वानांग दौष्यंति इव जज्वनांग एवं ये जश वितन्नता जश प्रख्यात यशस्वी है दाता श्रेष्ठ दाता एवं यशस्वी है स्वानांग निज लोक मान सुरक्षित प्रजा मान सहित निजर ये ज्ञाति गुट भल समस्त सुरक्षित करेंगे एवं दौष्यंति दुष्यंत पुत्र भरत
ऋषभଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ, ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଭରତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାରତ ଆମର ଅଜନାଭ ଥିଲା ଏଇ ଦେଶର ନା, ଯା ଭାରତ ହେଲା କେମିତି ଭାରତ ହେଲା କାହା ନା ଅନୁସାରେ ନା ଋଷଭଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ। ହଁ ଯିଏ ଜଡ଼ ଭରତ, ତେଣୁ ଋଷଭଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ଯିଏ ହରଣ ଇଏରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଭାରତ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଇନି। ଭରତ ତ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଭରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଗଣନା ହେଲା। ଯଶ ହେଲା ଈଶ ଦାତା, ଦାନଶୀଳ ଏବଂ ଶରଣ୍ୟ, ଶରଣାଗତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭରତ ଭଳିଆ ଯଜ୍ଞନାଂ, ଭରତ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଇଏ ବି ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ଭଳିଆ, ଏ କଥା କହିଲେ। ଧନ୍ୱୀନାଂ ଅଗ୍ରଣୀ ଈଶାହ, ଆଉ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଅଗ୍ରଣୀ। ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୁଅ ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହେବେ। ଈଶାହ ତୁଲ୍ୟ ଚ ଅର୍ଜୁନ ୟୋହୁ, ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଦିଟା, ଗୋଟେ ୟାଙ୍କର ଜେଜ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ତା ବାପ ଅର୍ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୈହୟାର୍ଜୁନ ଯୋଉଟାକି ବା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଯମଦଗ୍ନିକି ମାରିଥିଲା। ସେଟା ତା ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ତାର ହଜାର ସବୁ ପୁଅ ମାରିକିରି ପରଶୁରାମ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ହୈହୟାର୍ଜୁନଟାକୁ ସେ ପରଶୁରାମ ମାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭାରି ବଳବାନ ହେଲେ। ତେଣୁ 2 ଜଣ ଏକ ଅର୍ଜୁନ ବଳୁଆ, ମାନେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ହୈହୟାର୍ଜୁନ, ଇଏ ଉଭୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଳଶାଳୀ ହେବେ, ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଅର୍ଜୁନ ବି ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଇଏ ଦି ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଯେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳୁଆ ଥିଲେ, ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବେ। ହୁତା ଶୈବ ଦୁର୍ଧର୍ଷ, ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଧର୍ଷ। ଅଗ୍ନି ସବୁଠାରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଜଳେଇ ଦେବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଧର୍ଷ। ଯିଏ ଯେଡ଼େ ତେଜସ୍ୱୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ବାହାଦୁର ଦେଖେଇଲେ। ଅଗ୍ନି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଧର୍ଷ। ଆମର ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏଇ ପୁଅଟି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବେ। ସମୁଦ୍ର ଇବ ଦୁସ୍ତର, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେମିତି ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ସେମିତି ଇଏ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଇଏ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ଲୋକ ତା ଓଜନ କମିଯିବ। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଲୋକରେ କାମରେ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଧରା ପଡ଼ିବ, ଏକୁ ସହଜରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଏ ଦୁସ୍ତର, ଯାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ ନାହିଁ, କିଛି ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଗୁଣବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଇବ ବିକ୍ରାନ୍ତ, ମୃଗେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୃଗବାନ, ମୃଗ କହିଲେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଜାତି, ମୃଗ କହିଲେ ମେରିଗ ଅଛି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୃଗର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କର ରଜା ହେଲେ ସିଂହ। ତେଣୁ ସିଂହ ଭଳିଆ ବିକ୍ରାନ୍ତ, ସିଂହ ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ପରାକ୍ରମୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ। ନିଷେଭ୍ୟ ହିମବାନ ଇବ, ହିମବାନ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯିଏ ଟିକେ ରହିଗଲା ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ। ହିମାଳୟ କ'ଣ, ସେ ବି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ହିମାଳୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ତିତିକ୍ଷୁ ବସୁଧା ଇବ, ପୃଥିବୀ ସବୁଠାରୁ ତିତିକ୍ଷା ମାନେ ସହନଶୀଳତା,
पृथ्वी ठार बलिकी सहनशील कहीं ना आम माटी खोलचे झाड़ा परिश्रा भल मंद करे किंतु पृथ्वी सब सह्य करते तेणु से प्रकार वसुधा भलिया ये सहनशील वसुधैव असौ सहिष्णु पितरौ इव ये असौ असौ ये परीक्षित नाम शिशु सहिष्णु माता च पिता च पितरौ पितरौ कहले माँ बाप उभय को मिसिकी पितरौ बोली कह जाए द्विवचन तेणु ये माँ बाप भलिया अत्यंत सहिष्णु हेबे माँ हेल्ला उत्तरा बाप हेल्ला अभिमन्यु ये एमान भलिया ये सहिष्णु हेबे एक कथा कहले पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरीशोपम पितामह एंकर किए परीक्षित पितामह हेले अर्जुन तेणु पितामह सम साम्य ओहो यांक पितामह सीना अर्जुन ये कहले पितामह माने ब्रह्मा ब्रह्मा समस्त पितामह तो ये ब्रह्मा अर्थ हो ब्रह्मा समान साम्यवाद आ ब्रह्मा तो जगत आकर स्रष्टा ना तेणु जगत तेणु समस्त भाई सामान तेणु ये सेमती ब्रह्मा भाया समभावापन्न हे समस्त संतान प्रजा प्रसादे गिरीशोपम गिरीश शिवशंकर होती आशुतोष ना सी बेसी कष्ट करके तपस्या करवा दरकार नहीं शिवशंकर कम साधन खुशी हो जाते गिरीशोपम प्रसादे प्रसाद माने कौन अनुग्रह करने विषय शिवशंकर को भाया सामान्य स्तुति टी करदे हो पानी टी कुड़े सद्यजातम प्रपद्यामी करी खुशी हो सब देदेवे आशुतोष ना तेणु ये ठीक से आश्रय सर्वभूतान यथा देव रमाश्रय जमी भगवान कृष्ण विष्णु रमाश्रय परमेश्वर भगवान श्रीहरि लक्ष्मीदेव आश्रयस्थल लक्ष्मी आश्रयस्थल होती प्रभु रमा आश्रय रमा माने लक्ष्मी लक्ष्मी आश्रयस्थल होती किए प्रभु सेमती आश्रय सर्वभूतान ये परीक्षित समस्त भूत मानकर आश्रय प्रभु सेमती लक्ष्मीपति भगवान भीतर सबू जीव आश्रय रही ना प्रभु भितर सारा जगत अच्छी तो प्रभु ना विश्वरूप ठीक सेमती ये समस्त जगत जगतटा समस्त प्रजा राजा को आश्रय कर रहे भल मंद असुविधा सुविधा सब राजा बुझे जमी लक्ष्मीपति भगवान समस्त आश्रय लक्ष्मी आश्रय तेणु या पाखे लक्ष्मी भी रे लक्ष्मी ऐश्वर्य अतुट ऐश्वर्य एवं सब भूत मान आश्रयस्थल परीक्षित हे राजा प्रश्न कर यशस्वी हम तो तेणु ब्राह्मण माने दैवज्ञ ब्राह्मण दैवज्ञ माने ज्योतिर्विद ब्राह्मण माने कही चलती सर्व सद्गुण महात्म्य ईश कृष्ण अनुव्रत ये भगवान कृष्णंकर सेवक सर्व सद्गुण जिते सद्गुण समस्त सद्गुण गुड़ाक एक पाखे भगवान पाखे अच्छे रंतिदेव इव उदार रंतिदेव होती अत्यंत उदार रंतिदेव जड़े सूर्यवंशी सम्राट एवं सी 49 दिन उपवास रही थे कौन जहाँ खाइबा प्रस्तुत होता आज किए आसला मागिदा ग्रहण कर खाई देदे उपास है एवं सबू संपत्ति दान कर देकरी
ସେ ରଜା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା କି ଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଯଦିଓ ରାଜା ଥିଲେ ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ। ଯଦି କିଏ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତାକୁ ଯିଏ ଆସିକି ମାଗିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ 85 ଦିନ ଦେବତା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଦେବତା। ତେଣୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଆସିଲା କହିଲେ ଦେଖ କୁକୁର ସହ ମୁଁ ଆସିଛି, ଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଷିଲା, ପାଣି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦରକାର। ଏ ଯାହା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଗ ମାଇକି ସବୁ ନେଇଗଲେଣି, ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଦେବତା ଖୁସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତମ ପାଇଁ ଦାତା ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରନ୍ତି ଦେବ ଇବ ଉଦାର। ରନ୍ତି ଦେବ ସବୁଠାରୁ ଉଦାର ଚରିତ ସମ୍ରାଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିକ ଭଗା ହେଇକିରି ଥିଲେ। ମିଳିଲେ ଖାଇଲେ ନ ମିଳିଲେ ନ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କରି ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ରାଟ ସିଏ ରଜା। କିନ୍ତୁ ଯଜାତି ହିଁ ଧାର୍ମିକ। ଯଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ନହୁଷଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ଯଦୁ, ସେ ଯଦୁ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜାତି ଛୋଟିଆ ସମ୍ରାଟ ନୁହଁ। ଯଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁ, ଦ୍ରୁହୁ, ପୁରୁ 5ଟା ପୁଅ। ଯଜାତି କଥା ପଡ଼ିବ। ଦେବଯାନୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୃଷପର୍ବାବାଦୀ ରାକ୍ଷସ ତା କନ୍ୟା ବୃଷପର୍ବା ଦେବଯାନୀ ତାର 3ଟା ପୁଅ, ଏ ଦେବଯାନୀଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ, 5ଟା ପୁଅ। ଯଦୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜାତି ତେଣୁ ଯଜାତିଙ୍କ ଭଳିଆ ଧାର୍ମିକ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ସୁଶାସକ, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ସେଇ ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଯଦୁ ବଂଶ। ତେଣୁ ଏଠି ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା, ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଇଏ ଯଜାତିଙ୍କ ଭଳିଆ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରଜାପାଳକ। ତାପରେ ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ଉଦାର ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାରତା ଥିଲା ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଏ ପ୍ରକାର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଅନୁବ୍ରତ, ଇଏ ଯେହେତୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାପରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଜିଆ ଆସିଲା। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲି ଇଏ ସେଇ କି ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ସେ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରୀକ୍ଷିତ ବି ହେଇଥିଲା, କଥାଟା କୁହା ହବ। ଧୃତ୍ୟା ବଳିସମଃ କୃଷ୍ଣେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଇବ ସତ୍ଗ୍ରହ आहर्ता ईशः अश्वमेधानं वृद्धानं पर्जुपाठक गुणवर्णना सरनी पहले धृत्या बड़ी समह बड़ी सबुठारु धैर्यवान माने दान दवा को कहले 3 पाद देले सेठी 2 पाद सब प्रभु नहीं गले आ गोटे पाद तुम ना आ गोटे पाद भूमि दवापी कि ना तुम पाखे सब सरिया तुम्हें जी भूभागर मालिक थिल मु 2 पाद सब नहीं गली तेणु आउ नहीं तुम दान दे पारे नर्क नर्कगति हम तो बड़ी कहले प्रभु मु तो अच्छी मो मुंडे गोटे पाद रखी दिखाँ तुम पाद कहीं मो मुंडे थी दिखाँ आ मोर किसी न मु तो निजे अच्छी ना मो मुंडे पाद थी सरला बड़ी समह तेणु अत्यंत धैर्य ना एक कथा करदे गरुड़ को आखि ठार देले प्रभु ताको बांधी पकेले बांधी पकेला परे वरुण पार्श्व बांधी देले तांकर कौन दोष नथला तेबे भी सी सही जाइथिले एटा सहीदार प्रश्न नहीं एटा हुए तो ओ आमे तो प्रभु को दोष दे पारिबानी किंतु ब्रह्मा आसिक कहले प्रभु एटा कौन से तो निरपराध से दबाऊ कही दौरान
दीपाद देते तृतीय पाद तो कहले मो मुंडे रख बोली आ नदेले कौटी सी कौन अपराध कले आम बांधिले कहीं प्रभु कौन कहले मु धैर्य परीक्षा करी सदाबले प्रभु परीक्षा करते बहुत परीक्षा तेणु सबू दे सारा जड़े हतस्पृह हो इंद्र थी बर्तमान समस्त ऐश्वर्य प्रभु नहीं सारे बर्तमान दादना ये अवस्था मु दबा को प्रस्तुत थिले मत बंधा है सदी गोटे अपराधी हेले बड़ी चुप रहे सी जदि कही था कि बोले फेल हो परीक्षा किंतु तथापि से कहला कि धृत्या बड़ीकर धैर्य असीम से आउ कई लोक कहीदे पारता प्रभु यहीटा कहीं तो दीपा दे तृतीय पाद आप कहते ना तो नड़क को जीव मुझे अच्छी मुझे अच्छी तेणु मो मुंडे पाद थी तृतीय पाद तापर बंधा हली कहीं तो अपराधी न यहाँ जड़े प्रश्न करने अनुचित भी नुहे किंतु से बड़ी एत धैर्यवान देखिए मुझे तुम प्रभु प्रभु ये ना मालिक कौन कर कौन हो कहीं सी बांधे सी जानते मुझे कहीं प्रतिवाद करी तेणु सी उत्तीर्ण हो गले प्रभु खुशी होगले ब्रह्मा को सी उत्तर दे बांधे कहीं गांधी एक धैर्य परीक्षा करूँ तेणु बर्तमान बड़ी की जदिओ तृतीय पाद पाताल को चापिले इत ऐश्वर्य दे कहार ना इंद्र को भी नुहे या ना नहीं तेणुक धैर्य को परीक्षा करने तुम्हें इंद्र थिल ना इंद्र हम तुम्हें कौन असुविधा नहीं कि बर्तमान पाताल देखिए ऐश्वर्य भोग कर आ निजे भी प्रभु तक पाखे रहिले बामन बड़ी द्वार देश बामन जईकी रहिले ये हेले प्रभु बड़ी कथा से धैर्यवान बड़ी भाया ये परीक्षित धैर्यवान कृष्णे बड़ी समूह कृष्णे बड़ी कृष्ण प्रेमी एवं ये से प्रकार हे कृष्णे प्रह्लाद सद्ग्रह प्रह्लाद देवी कृष्ण व्यतीत अन्य किसी जानू न कृष्णमय हो रही एवं निआरे पोड़ा हाथी दवा है पर्वत पकिया पानी उड़े मारे विष दे कि ना से कृष्णमय हो रहे कौन जिनस स्पर्श कला ना विष पहले मत सी कौन विषर प्रतिक्रिया है ना यही सब जिन गुड़ाक कौन मिछ लिखाई विष खाइले कि ना यहाँ भक्त एवं भगवान संपर्क प्रभु चाहिए विष अमृत हो ना नहीं ना तेणु जेहेतु प्रह्लाद कृष्ण प्रेम थे कृष्ण होउचंती एकमात्र जीवन कृष्ण ही जीवन कृष्ण को धरिकी बंची थे तेणुक से विष नहीं कि विष कौन जिनस स्पर्श कला ना प्रभुंकर अमृत दृष्टि सब ठीक हो तेणु प्रह्लाद होती सर्वश्रेष्ठ भक्त तेणु सी भाया परीक्षित भक्त इव आहता ईश अश्वमेधा ना ये अश्वमेध यज्ञ करेंगे वृद्धा पर्युपासक ये वृद्ध मान उपासक ये जिनस गुड़ाक बर्तमान उठीगला समाज जिते वयस्क लोक से पितृतुल्य एवं सम्मान दवा दवा द्वारा तुम्हें आशीर्वाद हो समस्त अमंगल ध्वंस हो कल्याणमय हो जीवन तेणु वृद्ध मान उपासना करने शास्त्र लिखाई रही अन्य जुग मान भगवान कृष्ण भी करुले से क्या बेखात्री करते समस्त समस्त कथा शुणती मानती तापर किंतु सी जिनटा तो कड़ी कड़ी जे ये अभाव हो
तापर कहते बापू तो पुओ मानवार नहीं मुहर जवाब दौर अन्य बुढ़ा किए कहीं शुण कहीं कल्पना कर जय जगन्नाथ तेणु से सब समय भिन्न प्रकार होगा ना तापर राजर श्रीडांग जनईता एवं ये विवाह करेंगे चार्टा पुओ हम एवं समस्ते ये जीमती राजर्षि से पिला गुड़ाक रजा होते ऋषि ऋषि प्रतिमा तेणु राजर्षि मान जनईता माने जनक इता हे शास्ता च्युतपथगामी ना जो माने उत्पथगामी सत्पथर न जाई विपथगामी सेटा उपयुक्त शासन करके सत्पथर नवार व्यवस्था करें निग्रहिता कले हे कली कली शब्द अर्थ कौन कली तो कलह तो बर्तमान सबुठी कलह जुआड़े देख तेणु ये कलीर निग्रहकर्ता होती परीक्षित कली कहले मो राज्य तो पशिपर अंत मुझे दिन रही तोर तू बोलू कड़े जाऊँ मो पाखे रहीपर से देखो प्रभु यहाँ मो टाइम मुझे भी कड़े तो प्रभु मत छाड़ी कली इटा जुग है कली मुझे शासन करी तेणु आपण मत संपूर्ण बाहर करेंगे किछिटा स्थान दिंतु मुझे रही तेणु चारोटी स्थान देले चारोटी देले कौन मदआड़ा बेश्यालय जुआ खेल गोटे सुना पंचम हाँ हिंसा हिंसा मैंने पशु हिंसा बर्तमान जुआड़े देख रास्ता घाट चाहिए होनी अरे जी शुणा राक्षस खाई कि आम तो चाहिए मुझे देखला कि आगे पड़गले ओह ये इले बंची था बंचिक था कार्य ये सब विभिन्न प्रकार विकृत भाव आसो रास्ता घाट जुआड़े देख ये गोटे तेणु कली जुगर प्रभाव या हिंसा है बड़ जिन हिंसा बेश्यालय मदभाटी जुआ जुआ खेल जुआ खेलना भयंकर तो ये जुआ खेल भूल जिन तो ये चारि से कहले नहीं है तो हाँ कले हाँ आउ गोटे दी दिखाँ सुना टाक देदे सुना सुना भर सबुतक अच्छे ये चार्टा कथा हो सुनारू कुटिया सुनार अच्छे एमती 5टा जगह देते रही कली से कलीर प्रभाव नाला परिचित था समय तापर कली प्रबल होकर बाड़ी आस अश्वमेधकर्ता एवं उत्पथगामी शासनकर्ता कलीर निग्रहकर्ता भुव धर्म से कारणात् एवं इस संसार रे धर्म थिला परीक्षित थिला समय कली निगृहित होता कली सेते प्रभाव नाला निर्दिष्ट स्थान गुड़ाक कलीर प्रभाव थिला तापरे तेणु राज्य धर्म रे शासन करते राजा परीक्षित कृष्ण प्रेमी एवं कृष्ण प्रेम जा पाखे रहा कृष्ण ही स्वयं मूर्तिवान धर्म तो तेणु सी जो निजर अंतरात्मा कृष्ण चिंतन कर कृष्णमय होकर मन को रखियो जन लोक से अधर्म कर तेणु कृष्ण ही स्वयं धर्म तेणु भुव ये पृथ्वीटा धर्म रे पालित होता परीक्षित समय कलीर प्रभाव नाला ये कथा कहगला तापर तक्षकात आत्मदह मृत्यु सब तो कहे ना यही प्रकार शासन करेंगे सब हम किंतु ये मृत्यु केमी हम ना तक्षकात मृत्यु तक्षक दंशन द्वारा ये देह त्याग करेंगे द्विज पुत्रोपसर्जिता कारण श्रमिक एवं श्रृंगी मुनि हेले श्रमिक पुओ श्रृंगी श्रृंगी अभिशाप
ଯେ 7 ଦିନରେ ତକ୍ଷକ ଖାଇବ। ତା ପୁଅଟା ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପ୍ରପଚ୍ଛତ ଉପସୃତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପଦଂ ହରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରି ଅଲବଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଏ କଥା ଯେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ 7 ଦିନରେ, ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସିଗଲେ। ମୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ସବ ଜନ୍ମେଜୟକୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ସିଏ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ସିଦ୍ଧାସଳଖ ଜଣେ 7 ଦିନରେ ମରିବ ଯଦି ସେ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହୋଇକରି ଥାଏ, କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇକରି ଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସାଧନା କରିକି ଯିବା କଥା ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ନା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଠିକ୍ ତାହା କଲେ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଗଲେ, ସବୁ ମୁନି ଋଷି ଜମା ହେଇଗଲେ, ସୁଖଦେବ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଜଣେ 7 ଦିନରେ ମରିବ, ସେ କ'ଣ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବ, କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ, ଏ କଥା ମୋତେ ଦିଅ କହି। ତାପରେ ସୁଖଦେବ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ସଙ୍ଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି ଭଗବାନ ସୁଖଦେବଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା, ଖାଲି ତ କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଇଏ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ହରେ ହେ ପଦମ, ସିଦ୍ଧାସଳଖ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଯୋଗ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଲେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶବ ସଂସ୍କାର ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ତକ୍ଷକ ସଂସ୍କାର ଆସିକି ଖୁମ୍ପିଲେ, ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ। ଏଇ କଥାଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଜିଜ୍ଞାସିତାତ୍ମ ଯଥାର୍ଥ ମୁନେ ବ୍ୟାସ ସୁତା ତସୌ ହିତେଦଂ ନୃପ ଗଙ୍ଗାୟଂ ଯାସ୍ୟତ୍ୟବ୍ଧା ଅକୁତୂହୟମ୍। जिज्ञासिता आत्म यथार्थ्य ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। ये जो राजा परीक्षित 7 दिन में मरिया शुणिया पर गंगा कूल बसी आत्मजिज्ञासा कले। अथ आत्मजिज्ञासा केवल आत्मजिज्ञासा करवा ही प्रत्येक मानवर एकमात्र धर्म, से मनुष्य जन्म पाई। तेणु सहीटा बर्तमान परीक्षित कले। कौन आत्मा, आत्मा कौन, परमात्मा कौन, ब्रह्म कौन, गोटे मनुष्यर कर्तव्य कौन, सबू जिनस ये कथार आसो। आत्मा देहरु सबू जिनस आसो। यथार्थ्य मुने व्यास सुता, व्यासंकर पुत्र सुखदेव मुख निःसृत आत्मज्ञान असौ हित्वा इदं रूप। आत्मज्ञान शुणिकी कृष्ण कथार मज्जी जाते एवं निज सब जो पाठ सरीगला केमी कौन ध्यान कर कौन सब टिके बतईदे एवं मन सदाबे कृष्णमय रख एवं कृष्ण सहित मिसी जा देह त्याग कर दियो। ये कथा शुणिया कहले परीक्षित को प्रश्न कले सुखदेव आउ किसी शुणवार अच्छे ना सब हो शुणवार गोटे दरकार नहीं। बर्तमान 7 दिन हो सारे एवं तक्षक केतले पलि आसो हूँ तो ये जगह को आसपार सहजरे कृष्ण कथा चलती तेणु बंद कर दिंतु। मु बर्तमान समाधिस्थ होकर बसीजी एवं भगवान कृष्ण सहित मोर आत्मा परमात्मा कृष्ण सहित मिसई दे एकाकार होकर देह त्याग करी। तापर से खाऊ तक्षक ये कथा कहले एवं सुखदेव तापर चलले। ये संगे संगे ध्यानस्थ होकर बसिक देह त्याग करदे। गंगायं जस्य चब्धा अकुतूहयम्, जे निर्भय हो जाते मृत्यु भय रहा ना कहीं खाइबा नहीं पीवा नहीं 7 दिन। सुखदेव कहती खाऊन पीउन किसी ना कौन खाइबी कौन अमृत पान कर कृष्ण कथामृत अमृत ठार बड़ कथा कौन अच्छी। तेणु ये अमृत पान द्वारा मु खाइबा पीवा सब भूली जाइए कहीं मुझे तो असुस्थ जमा पड़ू। ये कथा परीक्षित कहते से
केवल न खाई न पी विश्राम नहीं दिन राति लगिकी कृष्ण कथार मजिकी रही देह त्याग करते तेणु मृत्यु भय पाखे नाला इति राज्ञ उपादिश्य विप्राह जातक कोविदा ग्रह नक्षत्र गणना विषय कोविद ने दक्ष ब्राह्मण माने विप्राह मान ब्राह्मण माने इति राज्ञ उपादिश्य राजा युधिष्ठिर को ये प्रकार उपदेश देले जे तुम ये पुटा परीक्षित यही प्रकार हे लब्धा पचित सर्वे प्रतिज्ञ शोकान गृहान एवं राजा युधिष्ठिर ठारू दान ग्रहण करी देखिले बहुत कथा कहले जड़े जन्म है दिन से पिलार संपर्क एत कथा शुणा पर प्रेम हो आज तो ऐश्वर्य अभाव नाला तेणु समस्त प्रचुर संपत्ति दान कले एवं से टका पैसा नहीं ज्योतिष ब्राह्मण माने आनंद घर को फेरिले गे सएश लोके विख्यात परीक्षित इतिजत प्रभु तांको ना तो विष्णुनाथ निश्चित गोटे थला जेहेतु विष्णु द्वारा सुरक्षित आउ गोटे ना था परीक्षित लोके विख्यात परीक्षित कहीं ना पूर्वं दृष्टं अनुध्यायन पूर्वं माने मातृगर्भे दृष्टम मातृगर्भरे जहाँ को देखी गर्भ होता मूल देखी से मूर्ति अत्यंत आकर्षणीय कमनीय मूर्ति तो सी मूर्ति की आउठी देखी पकेबी कि यही प्रकार चिंतन करी से जिया आसुले अनुध्यायन आपादमस्त चाहूले जहाँफल परीक्षेत नरेशु इह सबू नरवान को यह अश्विन जगत संसार रे प्रत्येक व्यक्ति की से परीक्षा कर पकाउे ये सही नुह तो से मूर्ति भितर रही जाइए कृष्ण धर्म पूर्व देखी जो से मूर्ति भितर रही जाइए कृष्णमय सदाबले था तेणु बर्तमान से मूर्ति सह समस्त मिलाती ये भितर थी मूर्ति सही की ए प्रकार पढ़ुआ परीक्षित होता तापर स राजपुत्र बवृथे आशु शुक्र इवोडुप आपूर्यमाण पितृभि काष्ठाभि इव सो अन्वहम सह राजपुत्र से जो राजपुत्र परीक्षित बवृथे बढ़िया को लगिले शुक्ल पक्ष इव उडुप शुक्ल पक्षर उड्डु मान तारा तारांकर पति मान स्वामी उडुप बोले चंद्र तेणु चंद्र शुक्ल पक्षर चंद्र वृद्धि है भाया सेमती राजकूल रही ऐश्वर्य भितर परीक्षित बढ़िया को लगिले आपूर्यमाण पितृभि आए तो पांचटा पितामह जेज जेज कि नहीं एवं किए क्या कम नुह तो समस्त आखि तापर गोटे तो वंशर रक्षक तेणु समस्त दृष्टि रही एवं अन्वहम प्रतिदिन समस्त दृष्टि थाए से आनंद बढ़िया को लगिले यक्षमाण अश्वमेधेन ज्ञाति द्रोह जिहाशया राजा लब्ध धनु दध्यौ नान्यत्र करदंडयो बर्तमान राजा युधिष्ठिर वंशनाश कर 18 लक्ष सैन्य ध्वंस कर निज वंश भी भाई बंधु जाती गोटे सब मरी तो तेणुक अश्वमेध यज्ञ करने मुनि ऋषि आदेश था तेणु सी अश्वमेध यज्ञ कले ज्ञाति द्रोह जिहाशया ज्ञाति द्रोहरु उद्धार पाइबा पाई इटा बड़ मन क्षोभना युधिष्ठिर
କାହା କଥା ଶୁଣିଲେନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲେନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହବନି, ଏମିତି କଲେ ନୁହଁ। ପିତା ଆମ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଭୀଷ୍ମ କହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଭୀଷ୍ମ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟା ବି କହିଲେ ଦେଖ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମହାକାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ, କାଳ ହିଁ ସବୁ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାକାଳ ଚାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେହି ବି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ, ଭୁଲ, ମୂର୍ଖାମି। ଏଠି କିଏ ସେ? କେହି କାହା ଆୟତ୍ତରେ ଆମେ ଏଠି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମହାକାଳଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ। ମହାକାଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧଟା ମହାକାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଛି। ତୁମେ କିଏ ସେ? ତୁମେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲ କାହା ଜାଗାରେ? ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। এটা তোমার ভুল ধারণা। ସେ କହ। ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୁଝେଇ ଦେବା ପରେ ସେ ବୁଝିଗଲେ, ଓଲଟିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ଯକ୍ଷମାଣ ଅଶ୍ୱମେଧେନ, ତାପରେ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 18,00,000 ସୈନ୍ୟ ବଧ କରିଥିବାରୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଲବ୍ଧ ଧନୁ ଦଧ୍ୟଉ, ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ଖଜଣା ଆକାରରେ ଆସୁଛି, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଏତିକି ହଜାର ଜୋରିମାନା। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଡ଼କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ରଜା, ହେଲେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବି ନା, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଦାୟ କର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବ, ଯଦି ରଜାମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ରଜା ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଲେ ସବୁ ଠିକରେ ଚଳନ୍ତା। ଏସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଲେ କ'ଣ ନା, ଯଦିଓ ନାନ୍ୟତ୍ର କରଦଣ୍ଡ କର ଏବଂ ଦଣ୍ଡ, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା, ସେ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ଏଥିରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ତତ୍ ଅଭିପ୍ରେତ ଆଲୋକ୍ୟ ଭ୍ରାତର ଅଚ୍ୟୁତ ଚୋଦିତା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଭାଇମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗଲେ। ଏ ଯଜ୍ଞ କରିବେନି, ଆଉ ଏଇ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଇସା ଆଣିବା କହ। ଚାଲ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ଧନମ ପ୍ରାହିଡ଼ନ୍ ଆଜହୃଃ ଉଦିଚ୍ୟନ୍ ଦିଶି ଭୂରିଶଃ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମହାରାଜ ମରୁଚି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜତ୍ୱ, ସେ ରଜା ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସବୁ ସୁନାର ପାତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସବୁ ସୁନା, ପ୍ରଚୁର ସୁନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବୋହି ପାରିଲେନି। ସେ ଜାଗାରେ ସୁନା ପଡ଼ିକି ଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ମରୁତୁ ମାନେ ବାୟୁ ଦେବତା, ଇଏ ବି ବାୟୁ ଦେବତା ନୁହଁ, ମରୁତୁ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ, ସିଏ ବି ରଜା, ତାଙ୍କରି ବଂଶର, ପୂର୍ବ ବହୁ ପୂର୍ବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ସୁନା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ସେଇ ଜାଗାରେ ସୁନା ବୋହିକିରି ନିଅ, ସେ ସୁନା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଯଜ୍ଞ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପଇସାରେ ତ ହେବନି। ଆଉ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ସେ ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଧନମ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ। ତେନ ସମ୍ଭୃତ ସମ୍ଭାର ଧର୍ମପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେ ଯାହା ସେଥିରୁ ଖାଲି ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଅସୁବିଧା କର, ସୁନାକୁ ବିକା ଭଙ୍ଗା କଲେ ପଇସା ଆସିଲା ଏବଂ ସବୁ ହେବ। ତେଣୁ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଏ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ବାଜିମେଧି ତ୍ରିଭି, ତିନିଟା ବାଜିମାନେ ଅଶ୍ୱ, ତିନିଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଭିତୋ ଯଜ୍ଞି ସମଜତ ହରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ସେ କିଛି କରିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସୁନା ଆଣିକିରି ଆସି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। 3ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ।
आहुत भगवान राज्ञा जाचयित्वा द्विजैः नृपम् उवास कच्चितिमासान् सुहृदां प्रियकाम्यया आहुत युधिष्ठिरेण आहुत युधिष्ठिरंकर आह्वान क्रमे भगवान कृष्ण आसते अश्वमेध यज्ञ करने भगवान कृष्ण आहुत भगवान कृष्ण को डकरागला युधिष्ठिर डकई तो आसवे आज कड़े आसिले राज्ञा एवं राजा युधिष्ठिर को जाजयित्वा यज्ञ दीक्षित कर यज्ञ व्यवस्था भगवान द्वारा सब करा द्विजय ही ब्राह्मण नियुक्त करागला उवास कथिचित मासम एवं भगवान कृष्ण से किसी मास रही तले आसती 4 मास रहती आ कौन कर कम सरले तो जी तेणु भक्त एवं भगवान का संपर्क या भक्त भगवान बंधा युधिष्ठिर आह्वान कले माने पांडव मान आह्वान से रक्षा करते आसिक उपस्थित रही सब काम को तुटाते मासान सुहृदा प्रिय काम्यया निजर सुहृत सी भगवान ये भक्त ये कौन भूल नहीं ता छड़ा सी मामपुआ भाई पीसी पुआ भाई पांडव मैंने ये बंधु बांधव दृष्टि खुशी करने प्रभु पाखु पलि आसी समस्त काम दायित्व नहीं कर जाती ये है पाठ तेणु अश्वमेध यज्ञ प्रभु आसिक मुकाबला सब करते तत्व राज्ञाभ्यनुज्ञात कृष्णया सह बंधु भी जजौ द्वारावती ब्रह्मन् सार्जुन जदुभी ब्रुत तापरे राज्ञा अभ्यनुज्ञात राजा युधिष्ठिर आदेश नहीं अभ्यनुज्ञात आदेश नहीं कृष्ण या सह बंधु भी कृष्ण माने द्रौपदी सहित बंधुबांधव विदाय नहीं जजौ द्वारावती द्वारका को चलले सार्जुन अर्जुन को सांगे नेले एवं जदुभी ब्रुत सांगे आउ जदुकुल किसी आसते प्रभु निज लोक केत जन को आनी तेणु एवं अर्जुन को सांगे नहीं प्रभु द्वारका फेरले इति वर्तमान 12 अध्याय शेष हेले तापर 13 अध्याय आरंभ हे धृतराष्ट्र गृह त्याग यहाँ हाँ 5 मिनट 10 मिनट कर सुत उवाच सुत कहते सुत हेले पुराण वक्ता सौरभ प्रवृत्ति मुनि मान को सुत कहले कौन कहते ना विदुर तीर्थयात्रा मैत्रेय आत्मन गति बर्तमान भगवान जो देहत्याग कले पाखे मैत्रेय एवं उद्धव ये दिजक थे उद्धव कहले मुझे जीवार ना तुम पढ़ा बद्रिकाश्रम सकल तीर्थ तुचरणे बद्रिका जीवी कि कारण अच्छी कि मत ठका ठकी कले हो मु पाखे पाखे रही सब आपण को चिन्ह तुम जीवार व्यवस्था कले मत सागे न कह मची हम मु घर द्वार थी घर संसार छाड़ी सदा आप पाखे थी आम से नहीं जीवन अवश्य पार्षद स्थायी भाव पार्षद ये प्रभु पाख लोक सदा रही किंतु कहले ना नहीं तुम्हें रही भक्त मान सुरक्षा तुम्हें भागवत धर्म प्रचार कर ना मुझे तो किसी जानी मत कह तो से 11 स्कंद सबतक उद्धव को भागवत धर्म उद्धव को मैत्रेय थे ये दिजन कहले से कहले जे तुम विदुर को टे कहीदेव मैत्रेय को आदेश देते तेणु विदुर तीर्थयात्रा विदुर विदुर युद्ध पूर्व समस्त ये मंत्री दायित्व थे सब परित्याग करदे कारण
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧିଲେ ଆଉ ହେଲା ଦାସୀପୁତ୍ର ଇୟାକୁ କିଏ କହିଲା ସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ଆସିକି ଟିକେ ତେଲ ମାଲବା କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା କୂଳ କଳଙ୍କ ୟା କଥାରେ କିଛି କର ନାହିଁ କଲେ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ ସତ କଥା କହିଲେ ବିଦୁର ସେଥିରୁ ସିଏ ସେଠୁ ଶୋଧିକି ତାକୁ ବାହାର କଲା ତେଣୁ କହିଲେ ସବୁ ଥୋଇଦେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗରେ ଚାଲିଲି ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେନି ଏରା ମୋର କିଏ ଦେଖିବ ତୀର୍ଥ କରି ତୀର୍ଥ କରି ଚାଲିଲେ ବିଦୁର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମୈତ୍ରେୟାତ ଆତ୍ମନଗତି ମୈତ୍ରେୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ବେଳ ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଠୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ନେବ ଏ କଥା ବିଦୁରଙ୍କୁ ସେ ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତାଫଳରେ ବିଦୁରଙ୍କର ଆତ୍ମଗତି ବିଦୁର ଲାଭ କଲେ ବିଦୁର ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଯମ ବିଦୁର ହେଇଥିଲେ ମାନେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦଳେ ଚୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି କରିକି ଯାଉଥିଲେ ତାର ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ସିପାହୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇ ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲେ ଇଏ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ତା ସବୁ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆରେ ଏଇଟା ଭଣ୍ଡରେ ଆଗେ ବୁଝିକିରି ବସିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଘିନି ଆଣିଲେ ସିଏ ପୁରା ସମାଧିସ୍ଥ ଏବଂ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଛୁଟିଆ ନ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଅ ଶୁଳିରେ ବସେଇ ଦିଅ ଶୁଳିରେ ବସେଇଲା ଶୁଳି କିଛି ଗଳୁନି ନାଇଁ ଇ କ'ଣ ରେ ବାପା ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି ଶୁଳି ନା ପଡ଼ି ହେ ଭାରକର ବେଗ ଟେକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରାଜା କହିଲେ ନା କିଛି ତୁମର କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ ଇଏ ଯମ କ'ଣ ବି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ଚାଲିଲେ ସିଧା ଯମଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ କି କ୍ଷମତା ଥିଲା ବୋଲି ଋଷିମାନଙ୍କର କେତେ ସାଧନା ସିଧା ଯମଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ବାପା ମୋର ଅପରାଧ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଳିରେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଁ ପାଇଲି କେମିତି ତ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ପୁରା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଅଛି ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରିକିରି କୃଷ୍ଣମୟ ମୋତେ କ'ଣ ଶୁଳିରେ ବସା ହେଲା ଅପରାଧ କ'ଣ କହବେ ସେ ପିଲାଦିନେ ତୁମେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ମାନେ କଙ୍କି ଇଏରେ କାଠି ଆଣନ୍ତିନି ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ କରିଥିବ ଯାହାଫଳରେ ତମେ ନା ମୋର ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ତ ନଥିଲା ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପରେ ସେ ପାପୁଟା ଆହୁରି ଅଛି ତୁମେ ଧର୍ମରାଜ ନୁହଁ ତୁମେ ବିଚାର କରି ଜାଣିନ ତେଣୁ ତୁମେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂଦ୍ର ହେଇକି ଯା ରହ ତାପରେ ବୁଝିବା ଇଏ ହେଲା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ସିଏ ସେଇ ବିଦୁର ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ବିଦୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଜ୍ଞାନତା ଅଗାତ ହସ୍ତିନାପୁରମ୍ ଏବଂ ହସ୍ତିନାପୁରର ହିସାବ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ କହିସାରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଶେଷ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଜା ତେଣୁ କହିଲେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯିବା ତୟା ଅବାପ୍ତ ବିବିଚ୍ଛିତ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲେ ହସ୍ତିନାପୁରର ସ୍ଥିତି ଏଇଆ ତାପରେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସିଲେ ଯାବତଃ କୃତବାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ କ୍ଷତ୍ୟା କୌଶାରବାଗ୍ରତ ଜାତିକ ଭକ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦେ ତେଭ୍ୟଃ ଚୋପରରାମ ଯାବତଃ କୃତବାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ କ୍ଷତ୍ୟା କୌଶାରବଗ୍ରତ କ୍ଷତ୍ୟା ମାନେ ବିଦୁର କୌଶାର ମାନେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଜାତିକ ଭକ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦେ ତେଣୁ ସେ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ନା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ତେଣୁ ଜାତ ଏକ ଭକ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦେ ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣମୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ତେଭ୍ୟଃ ଚୁପର ରାମ ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ରହି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣମୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ହେଇଗଲେ କିଏ ମୈତ୍ରେୟ ଏବଂ ବିଦୁର ତାପରେ ତମ୍ ବନ୍ଧୁ ଆଗତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ ଆଉ ମାନେ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁଟା କାହିଁ କୁହାହେଲା
ନା ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଏକାଠି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତେଣୁ ୟାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଏଇ ତ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଇଏ ଉଭୟ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ାକ। ୟା ପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ବିଦୁର ଚାଲିଲେ। ତଂ ବନ୍ଧୁଂ ଆଗତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧର୍ମପୁତ୍ର ସହାଦୁଜ। ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଦୁର ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ହିତୈଷୀ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଋତୁଗ୍ରହ ସବୁ ବିଦୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲା, ନହେଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଧର୍ମପୁତ୍ର ସହାନୁଗ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜ ଅନୁଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୁଯୁତ୍ସୁ, ସୁତ ମାନେ ଏଇଠି ପୁରାଣ କହିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ସାରଥୀ ସଞ୍ଜୟ, ଶାରଦବତ, ପୃଥା ମାନେ କୁନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ସୁଭଦ୍ରା, ଚୋତ୍ତରା, କୃପୀ। ସୁଭଦ୍ରା, ଉତ୍ତରା, ବ୍ରହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ, ସୁଭଦ୍ରା, ଉତ୍ତରା ଏବଂ କୃପୀ। କୃପୀ ହେଲେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟାଶ୍ଚ ଯାବୟ ପାଣ୍ଡୁ, ଆଉ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଯିଏ ବଂଶଧର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାତୟ ସସୁତା ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାତି ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଜମା ହେଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଦୁର ଏ ତିନି ଭାଇ ସବୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲେ। ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର, କାରଣ ସିଏ ଶୂଦ୍ର ଭାବେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସିଏ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ। ସିଏ କାହିଁକି ନା ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ଅମ୍ବାଳିକା ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପଣ୍ଡୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପାଣ୍ଡୁ ଏମିତି ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଆଉ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ। ଠିକ କହିଲା ତେଜସ୍ୱୀ ପୁରୁଷ, ମୋର ଦରକାର ଦାସୀକି ପଠେଇଦେଲେ। ଦାସୀଟା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ କିଏ ଆଖି ମୁଜି ଦେଲା, କି ତାଙ୍କ ତେଜ ଦେଖିକି ଆଖି ମୁଜି ଦେଲାରୁ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଭୟରେ ଜ୍ୟୋତିହୀନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଇଏ ନିର୍ଭୟରେ ରହିଲା ଏବଂ ସବୁ ଠିକ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଦୁର ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାଜପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦି ଜଣ ରାଜପୁତ୍ର ଏବଂ ଇଏ ହେଲେ ଦାସୀପୁତ୍ର, ଯୋଉଟାକି ଶୂଦ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁକିନା ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାଶ୍ଚ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜମା ହେଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଦୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଜମା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏତିକି ହଉ, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା। ବିମର୍ଶ୍ୟାବିରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନେର ମତିଭ୍ରମଃ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧಂ ବା ମମ ଦୋଷୋ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସन्तୁ ନିରାମୟାଃ ସର୍ବେ